ভাই সিরিয়াসলি এটাও সম্ভব? যাই হোক, আসল ভিডিও শুরু করার আগে যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর হ্যাঁ, হাসতে হাসতে পেট ব্যথা হয়ে গেলে আমি দায়ী থাকবো না। আর হ্যাঁ, ভিডিও কোন পার্টটি সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে কমেন্ট করে বলবেন। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? हमारे आपके आगे आने के बाद ही अबे बहन के लोड़े, कम से कम गिरने के बाद तो मेरे को छोड़ दे, या साथ में लेके डूबेगा। देखो भाई हास्य से पेट होता है। Sayang, Yang ayah yang banyak lukman anak ayah orang ini aku balik ki भाई। भाई आज ही